Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan barakah Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang membaca Ratibul Haddad, wabil khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan panjang umur, hasil maksud sehat, afiat dan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شهود الله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف صمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور دارها ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمين ومهذبين ومربين ومرشدين مما أجنان كي Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Ki Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاية البنجاري ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت أعلم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususan. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مبعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف
عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا ربنا واعف عنا وامه الذي
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا
سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين توسلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهزور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق أرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita tawasul dengan membaca surat Asrarul Fatihah, dibuka Majmu'atul Auratnya untuk yang baru halaman 148. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah semua hajat kita, cita-cita kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, tansur man tasha wa anta al-azizur rahim. Allahumma sakhir lana كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري.
يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس ويهدرني عز جار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أطف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام. وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي
ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزي ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا وسلم ما معنا. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا. اللهم بلغنا وبلغ ما معنا. اللهم اعصمنا واعصم ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجات ما معنا. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والجور والفتن والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, Habib Diya Al-Jufri, dan guru kita bersama Kiai Al-Hajj Husni Tamrin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka panjang umur, sehat walafiat, lahir batin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik tandanya adalah cinta dengan as-salihin. Dan mereka selalu mencari tempat-tempat yang diturunkan rahmat Allah, yang diturunkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatuhum sa'adah. Cinta kepada orang yang soleh itu adalah satu keberuntungan dunia akhirat. Manusia di hari kiamat bukanlah hanya karena diukur dengan amal ibadahnya, tetapi juga diukur dengan kekuatan cintanya. Ketika Nabi SAW ditanya, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim,
ada seseorang ya Rasulullah cinta dengan orang-orang pilihan Allah, tetapi tidak bisa beramal kepada mereka seperti mereka, tidak sama perbuatannya. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yuhsyarun nas ma'aman ahab. Bahkan nanti dikumpulkan di mahsyar manusia itu bersama orang yang ia cintai. Alhamdulillah kita dididik untuk cinta dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man bidha'atuhu ma'asi walau kuntu sawa'an fil bidha'ah. Aku cinta dengan orang yang soleh, sekalipun aku bukan termasuk golongan orang yang soleh. Padahal siapa tidak tahu Imam Syafi'i, beliau adalah orang yang sangat soleh. Begitulah orang yang soleh itu tidak pernah menilai dirinya bernilai soleh. Dia pasti meragukan kesolehan dirinya. Yang menganggap dirinya itu orang soleh, itu biasanya orang yang munafik. Ma aminan minal nifaq illa munafik. Tidak ada seseorang yang merasa aman dengan penyakit nifak kecuali dia orang munafik. Karena itu Allah sifatkan orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran, maka dia tadi itu takut, semakin mantap imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum, mereka akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, amalnya bagus tetap takut kepada Allah subhanahu. Itulah Imam Syafi'i, beliau menyatakan, aku ini bukan orang yang soleh, tapi cinta kepada orang yang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Berharap dengan cintaku kepada orang yang soleh, aku mendapatkan syafaatnya orang soleh. Wa akrahu man bidha'atuhu ma'asi. Aku ini orang yang tidak senang kalau orang itu perbuatannya maksiat kepada Allah, melanggar ajaran Allah. Walau kuntu sawa'an fil bidha'ah, sekalipun mungkin sama perbuatanku dengan dia. Berbuat maksiat setuju dengan perbuatan maksiat, itu double maksiatnya, saudara. Dosa setujunya dengan maksiat itu lebih besar daripada perbuatan maksiatnya dia. Mendukungnya kepada maksiat itu lebih gede dosanya daripada perbuatan maksiatnya dia. Walau kuntu sawa'an fil bidha'ah, sekalipun sama perbuatan maksiatnya, tapi aku tidak senang dan tidak setuju dengan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, sekalipun kita tidak termasuk orang yang soleh, tapi kita cinta kepada mereka. Dan kita tidak cinta kepada orang bermaksiat kepada Allah, sekalipun masih senang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat sampai akhirat. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ketika Allah berikan derajat yang tinggi dalam duniawi dan juga ilmu yang luar biasa dalam urusan akhirat, beliau masih memohon untuk dikumpulkan bersama orang yang saleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani minal ahadith. Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berkata, ya Allah, engkau telah memberikan aku kedudukan yang tinggi, dijadikan perdana menteri saat itu. Wa 'allamtani minal ahadith, udah kedudukan tinggi,
ilmunya yang luar biasa, diberikan ilmu yang sampai derajat kenabian. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Yusuf? Kurang apa? Dunia udah dapat, akhirat udah dapat. Fatiras samawati wal ardh, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau adalah yang membantu aku dalam urusan dunia dan akhirat. Dua yang diminta setelah mendapatkan dua derajat nih. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Wa alhiqni bis salihin, golongkan aku bersama orang-orang yang soleh. Enggak cukup kita menjadi orang yang soleh, saudara. Hanya sholat, hanya menghadiri majelis ilmu. Tetap minta dua ini setiap saatnya. Mati Islam dan nanti di hari kiamat digolongkan bersama orang yang soleh. Begitu. Siapapun orangnya, walaupun ahli maksiat, kalau dia masih cinta kepada orang soleh, ada harapan berubah dan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sebaliknya, cinta dengan orang yang zalim, cinta dengan orang yang fasik, cinta dengan orang yang maksiat, sekalipun dia orang yang istiqamah ibadahnya, maka suatu saat mungkin dikhawatirkan hatinya dirubah oleh Allah. Karena itu enggak boleh kita cinta dengan orang yang maksiat, enggak boleh kita cinta dengan orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladina zalamu ay tamilu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu tadi itu condong, mendukung, terpukau dengan orang-orang yang zalim, maka kamu juga ikut dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jangan cinta. Oh, enak dunianya banyak, mobilnya Mercy, Alphard, duitnya banyak. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama numli lahum liyazdadu itsma. Jangan kamu itu terpukau dan kagum dengan harta mereka atau anak-anak mereka yang dia tadi itu jadi pejabat, yang dia tadi itu mempunyai titel macam-macam. Jangan. Kenapa aku berikan kepada mereka? Sebagai fitnah, liyazdadu itsma, untuk supaya mereka tambah berdosa, tambah dia melanggar ajaran Allah. Jangan. Kalau mau Anda berharap bercita-cita, jadikan anak Anda seperti aulia Allah. Jadikan anak Anda seperti a'immah, para imam-imam. Jadikan mereka seperti ulama as-salihin. Begitu seharusnya. Kok Anda kepingin jadi orang yang zalim? Kata Habibullah Al-Haddad, kafa bidzulmi halakan ala sahibi, hatfan ala sahibi. Cukup untuk menjadi tanda celaka orang yang zalim, titar kedoliman, saudara. Saya mau tanya, Fir'aun raja atau bukan raja? Raja, tapi Fir'aun tidak disebut kerajaannya, tapi kedolimannya. Hancur namanya, sekalipun raja, zalim. Namrud juga begitu, zalim. Abu Jahal itu tokoh Quraisy, tapi bukan ketokohannya yang dibanggakan, yang diceritakan zalim. Ente mau jadi orang yang punya titel macam-macam, tapi punya satu titel aja hancur semuanya, zalim. Jahat, tukang maksiat. Karena itu jangan Anda melakukan itu semuanya. Jadikan diri Anda selamat, jadilah orang yang soleh, dan berharaplah nanti di hari kiamat berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika orang tadi itu menjadi orang yang soleh, saudara, berkah semuanya. Ucapannya berkah, pandangannya berkah, memandang dia juga berkah. Anda duduk dengan dia juga berkah, menyebut namanya berkah. Coba, inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Ketika diturunkan, ketika disebut dan diceritakan orang yang soleh, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya disebut dan diceritakan orang yang soleh turun rahmat,
apalagi duduk bersama orang yang soleh, apalagi belajar dengan orang yang soleh, apalagi memandang dengan orang yang soleh. Itu mantuknya, mafhum mukhalafahnya. Inda dzikril asin tanzilus sakhat wal la'nah. Ketika disebutkan, diceritakan orang-orang yang maksiat, akan turun murka Allah dan laknat Allah. Bisa dibayangkan hanya menyebutkan namanya aja udah Allah marah. Apalagi duduk bersama dia. Apalagi memandang bersama dia, makan bersama dia, mendukung dia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan insya Allah kita termasuk pecinta orang soleh. Manfaat insya Allah dunia sampai akhirat. Diceritakan ada sekelompok manusia, mereka ahlut takhlid. Mereka orang yang suka lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah. Duduk. Akhirnya dia ingin membuat satu pesta acara yang tentunya acara maksiat. Diajak salah satu temannya, diutus mereka ngumpulin duit untuk membelikan bahan-bahan pesta. Terkumpul waktu itu 40 dirham. Lumayan 40 dirham. Lengkaplah kalau dibuat untuk makanan dan minuman dan semuanya. Diperintahkan salah satu temannya pergi ke pasar. Beli untuk acara pesta kita, makanan, minuman. Kami menunggu kamu untuk memulai. Berangkat dia ke pasar. Sesampai ada di pasar, di situ ada kios-kios penjual buah. Satu kios penuh sesak orang. Yang lainnya enggak penuh. Dilihat, kenapa ini? Apa yang membuat kios ini penuh sesak orang? Dia masuk ke situ. Ternyata orang-orang itu berebut untuk membeli satu bitikhah, satu buah semangka begitu. Atau satu buah belewa, ya, bitikhah. Orang berebut yang asalnya 1 dirham itu bisa dapat 2, bisa dapat 3. Ini berebut, aku siap membeli 4 dirham. Aku siap membeli 5 dirham, berikan kepada aku, berikan kepada aku. Berebut semuanya. Orang ini heran. Di sebelah-sebelah juga banyak yang jual. Yang lebih murah, lebih besar lagi. Tapi yang direbut ini. Tanya, kenapa kamu berebut ini semuanya? Di sana juga ada jualan yang lebih bagus. Oh, ini lain, kata. Ini buah menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Hadhihi bitikhah qad lamasadha yadu Bishr ibnul Harith. Ini adalah buah semangka yang dipegang oleh Bishr ibnul Harith. Berkah. Man huwa Bishr ibnul Harith? Siapa itu orang? Begitu hebatnya. Buah yang murah dipegang, diperebutkan. Bahkan dengan harga mahal. Huwa rajulun. Huwa sahibu ta'atin. Fa'akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bikaramatin min indi fid dunya wal akhirah. Dia adalah seorang yang taat kepada Allah, maka Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Akhirnya orang ini dengan spontan cintanya kepada orang yang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta orang soleh. Aku beli dengan 20 dirham. Kaget ini penjualnya. Yang lainnya 5, 4, 6. Ini 20 dirham. Langsung jadi transaksi. Aku jual. Kembali kepada temannya, bukan membawa macam-macam makanan, cuma dengan 1 buah semangka.
Kaget temannya. Loh, mana persiapannya? Apa yang kamu bawa? Ini. Berapa ini? 20 dirham, 40 dirham. Atau 20 dirham. Loh, ini aja. Kenapa? Inna fi hadhihi bittikhah la'ujubah. Ada satu keajaiban dalam satu buah ini. Kenapa? Kata dia. Waqad lamasatha yadu Bishr ibnul Harith. Ini buah sudah dipegang dengan tangan orang yang hebat, yaitu Bishr ibnul Harith. Wa man hu hadzal bashar? Manusia siapa ini Bishr ibnul Harith? Sahibu ta'atin fa akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bihadhil karamah fid dunya wal akhirah. Orang yang taat kepada Allah. Matanya taat, telinganya taat, mulutnya taat, perut juga taat, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kemuliaan, segala yang dipegang akan berkah. Itu semua teman-temannya yang ada di situ terbuka hatinya ketika disebut nama Bishr bin Harith. Sambil mereka saling menoleh, menyatakan, "Idza kana sahibu ta'ah akramahu Allah bihadhil karamah fid dunya fa kayfa fil akhirah?" Kalau sudah orang seperti Bishr bin Harith ini dimuliakan demikian di dunia oleh Allah, satu buah menjadi mulia dengan dipegang oleh tangannya, apalagi di akhirat nantinya. Akhirnya mereka bertobat saat itu, datang kepada Bishr bin Harith, kemudian menjadi muridnya dan semuanya menjadi orang yang soleh, saudara. Karena itu insya Allah cintanya kita kepada orang soleh akan menjadikan kita menjadi orang soleh. Yang maksiat terbuka hatinya akan menjadi tobat. Yang malas berbuat taat insya Allah akan bersemangat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan ini cinta sampai akhir hayat, dengan harapan nanti di hari kiamat akan kumpul bersama mereka. Amin Allahumma. Dan jangan sekali-kali pun Anda terpukau dengan orang-orang yang zalim. Percuma, saudara. Percuma nanti nilai ibadah kita. Hadir majelis begini, tapi keluar senang dengan bintang film, senang dengan musikus, senang dengan koruptor, senang dengan orang-orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur, maka akan sia-sia nantinya itu semuanya. Karena itu jangan Anda melakukan itu, buang dari hati Anda semuanya. Diceritakan ada seorang amir. Amir itu kalau bahasa sekarang mungkin termasuk gubernur gitu ya. Fi mauqibin azim, dia dikawal dengan pengawalan yang luar biasa, meriah sekali. Sehingga orang-orang ini kagum, man hadzal rajul, siapa ini orang? Pengawalan yang begitu meriah, pengawalan yang begitu ketat, semua orang terkagum-kagum. Ternyata ada seorang ibu tua, pakaian biasa kumuh. Ibu ini sambil berjalan bernyatakan, man hada. Tanya siapa ini. Kamu nggak tahu siapa dia? Dengan suara yang agak lantang. Dimintakan, hada rajulun saqata fi aini min ainillah. Hada rajulun saqata fi ainillah fabtalahu Allah bima tarawun. Kamu enggak tahu ini orang tidak berharga di pandangan Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih bala berupa jabatan dan dunia seperti yang kamu saksikan. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu bukan orang yang banyak duit, Pak. Bukan orang yang punya rumah yang megah, Bu. Tapi orang yang kaya pun itu juga bisa dikasih bala oleh Allah. Pejabat pun juga bisa dikasih bala oleh Allah. Kenapa? Karena untuk menjadikan dia orang yang semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya omongan ibu itu didengar sama si amir. Didengarkan sama si gubernur nih. Terbuka hatinya itu si gubernur. Akhirnya mengajukan pengunduran diri daripada rajanya saat itu, bergabung dengan orang soleh di Mekah dan jadi wali Allah Subhanahu wa taala.
Hah? Karena itu kapan tambah duitnya tapi nggak tambah kesolehannya, hati-hati. Itu adalah bukan kemuliaan yang Allah berikan tapi bala. Kapan tambah jabatannya tapi nggak tambah kesolehannya, hati-hati. Itu bukan kenikmatan dari Allah, tapi itu adalah murka Allah Subhanahu. Kan kita minta kepada Allah. Setiap kita sholat, ihdinas siratal, beri petunjuk kami ya Allah untuk bisa menitih jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Orang kaya? Pejabat? Bukan. Siapa mereka? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang taat kepada Allah dan Nabi Muhammad bakal akan dikumpulkan bersama orang yang Allah beri nikmat. Mereka siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin, orang yang mati syahid dan salihin. Itulah orang yang Allah beri nikmat. Kasih kami ya Allah bisa menitih jalan mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara. Jangan ngikuti mereka, ikuti jalannya Nabi, ikuti jalannya Rasul, ikuti jalannya orang-orang salihin, ikuti jalannya aulia, maka kamu akan bersama mereka nanti di hari kiamat. Emangnya senang kalau nanti di mahsyar kumpul sama Fir'aun? Senang kumpul dengan Qarun? Enggak. Ya kita akan senang kalau kumpul sama Nabi Muhammad. Amin. Kita akan senang kalau kumpul dengan Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Amin. Karena itu ikuti jalur mereka, ikuti akhlaknya mereka. Begitulah yang seharusnya, yang harus kita pikir setiap saatnya, dan kita didik anak-anak kita untuk ke sana. Didik anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Itu adalah kekayaan kamu yang luar biasa. Jangan hanya berpikir toko supaya lebih ramai. Jangan hanya berpikir rumah supaya lebih indah. Yang Anda miliki semuanya akan dimiliki orang lain, saudara. Tapi anak itu adalah kekayaan Anda yang luar biasa. Rumah bagus, dibangun bermiliar-miliar. Tapi kalau Anda mati, tidak boleh lebih daripada 4 jam. Anda harus diusir dari rumah Anda yang Anda bangun sendiri. Anda akan ditempatkan tempat yang sempit, atas tanah, bawah tanah, depan tanah, belakang alias kuburan, saudara. Iya kan? Kendaraan yang Anda beli yang mewah, Masya Allah, bermacam-macam merek Anda beli, itu semuanya sebentar lagi akan menjadi tumpangan orang lain. Kalau Anda meninggal, maka kendaraan Anda tanpa mesin, saudara. Itulah yang terjadi. Pakaian-pakaian kebanggaan Anda, baik yang berpakaian penampilan kostum ulama. Kostum saya katakan, kenapa? Kadang-kadang kostumnya seperti begini, tapi hatinya ini. Tapi kalau orang walaupun nggak berpakaian begini, hatinya bersih, ikhlas karena Allah, oh itu orang yang saleh itu. Atau misalnya jabatan-jabatan, 4 bintang, kalau perlu 24. Nggak tahu sampai mana itu pundaknya. Itu semuanya kalau mati akan dicopot. Dia harus puas dengan beberapa helai kain kafan, saudara. Nggak ada bedanya mayitnya ulama dengan mayitnya pejabat dengan mayitnya rakyat. Nggak ada bedanya, sama. Yang membedakan apa? Takwanya kepada Allah. Yang membedakan apa? Kesolehannya kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau jasadnya sama diperlakukan. Sama diperlakukan. Pakaian yang Anda pakai, entar lagi akan jadi pakaian orang lain.
Bapak-bapak cinta sama istri? Cinta sama istri, Pak? Kalau istrinya masih cantik, Anda mati akan jadi istri orang lain. Ibu-ibu cinta sama suami? Cinta sama suami? Kalau Anda mati belum kering tanah kuburannya, udah cari istri lain. Tapi kalau anak kalau Anda mati bisa jadi anak orang lain? Enggak, anak Anda itu. Kan itu fokus bagaimana menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang soleh. Jangan fokus sama pekerjaannya aja. Jangan fokus dengan jabatannya aja. Anak kamu lebih penting daripada itu semuanya. Karena itu minta setiap saatnya untuk mempunyai anak-anak yang soleh. Nah, betul lihat para nabi. Yang diminta anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menegakkan salat juga anak turunanku. Jangan bapak ahli salat, anak ahli joget. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas. Begitu yang diminta. Duit dikasih banyak, anak enggak soleh. Apa yang bisa dibanggakan, saudara? Anak menjadi pecandu narkoba, anak menjadi peminum keras, anak menjadi pelacur, anak menjadi penzina. Yang paling kaya adalah orang yang mempunyai anak yang soleh. Saya mau tanya, ada bapak jenderal, ada bapak jenderal, tapi anak maling, bangga apa enggak bangga? Mana yang lebih bisa dibanggakan? Tukang ojek, bapak tukang anak jadi jenderal. Mana yang lebih bisa dibanggakan? Tukang ojek punya anak jenderal atau jenderal punya anak maling? Tukang ojek. Itulah orang tua. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang menjadikan anak-anaknya sukses. Kalau jadi orang tua ulama, maka jadikan anaknya ulama. Bapak baca kitab, anak main gitar. Itu kan bisa terjadi, saudara. Karena itu jangan sampai terjadi itu semuanya. Fokus anak, jadikan anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Karena itu Nabi menyatakan, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih berharga daripada pendidikan yang baik. Bukan duit, bukan sepeda motor yang bagus, bukan rumah yang mewah, tapi pendidikan yang menciptakan anak itu berakhlakul karimah. Bapak Ibu kalau piara ayam yang diharapkan dari ayam apanya? Telurnya. Telur bisa dibuat dadar, telur juga bisa dibuat jamu. Ayam tidak bertelur, dagingnya juga lezat disantap. Piara kambing apa yang diharapkan? Dagingnya bisa dibuat sate, bisa dibuat gulai. Piara sapi, wah susunya, apalagi tenaganya bisa dibuat menggarap sawah, kebun. Apalagi, wah kalau sudah hari raya kurban lumayan duitnya. Piara anak yang diharapkan telurnya, yang diharapkan dagingnya, mau dijual kalau sudah hari raya kurban. Yang diharapkan dari anak adalah baktinya, kebaikannya, akhlaknya. Benar atau tidak? Ayam supaya banyak bertelur, kasih makan yang banyak. Kambing supaya banyak dagingnya, kasih makan yang banyak. Anak supaya mempunyai akhlak yang mulia, enggak cukup kasih makan yang banyak. Kasih pendidikan yang bagus. Kasih pendidikan yang cinta sama anak ibu, cinta sama anak. Saking cintanya sama anak, kalau sudah makan yang lezat, dibawakan oleh-oleh, ingat anaknya. Benar atau tidak? Kalau minum yang lezat, ingat sama anaknya, dibawakan untuk anaknya. Benar atau tidak? Kalau kelihatan kain yang bagus, dijahitkan baju untuk anaknya. Benar atau tidak? Kalau Anda cinta sama anak, kalau sholat ingat sama anak enggak? Mana anakku ini? Sholat apa enggak?
24 jam tidak menyaksikan anak tidak sholat, tidak prihatin. 24 jam tidak mendengarkan anak baca Quran, juga tidak menangis. Coba 24 jam anaknya tidak makan, menangis orang tuanya. Makan nak, nanti kamu sakit. Makan nak, nanti kamu mati. Pernahkah Anda menangis kepada anaknya? Baca Quran nak, nanti hati kamu sakit. Sholat nak, nanti kamu masuk neraka. Enggak. Kalau sudah orang tua demikian, mana mungkin akan tercipta anak-anak yang soleh. Perhatikan itu semuanya. Ajak sholat berjamaah anaknya. Ajak hizbul Quran itu anaknya. Ajak baca Ratibul Attas itu anak-anaknya. Sholat berjamaah nggak pernah. Nonton TV berjamaah istiqomah. Pengen jadi anaknya seperti aulia dan salihin. Lah, inilah kekeliruan. Fokus ada di sana. Ciptakan, buatlah keluarga Anda bisa menjadi keluarga pendidikan untuk anak-anak Anda sehingga mempunyai anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Doanya apa? Mudah-mudahan anakku jadi menteri. Ya, jadi menteri koruptor nanti. Mudah-mudahan anakku jadi orang kaya. Ya, jadi orang kaya dengan segala cara, rentenir nanti. Mudah-mudahan anakku menjadi ulama. Begitu. Mudah-mudahan anakku menjadi aulia. Begitu. Tuh lihat Imam Ghazali. Siapa nggak kenal Imam Ghazali? Bukan Arab. Bukan Arab Imam Ghazali ajam. Tapi habaib cintanya luar biasa dengan Imam Ghazali. Kitab-kitabnya selalu dibaca. Apa resepnya? Bukan turunan orang Arab, bapaknya bukan ulama. Ghazal, tukang pintal benang. Buruh biasa, bukan direktur. Apa resepnya? Luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapaknya Imam Ghazali itu cita-citanya tinggi. Kalau sudah bertemu dengan aulia, orang-orang yang soleh, nangis dia, menangis dia. Yang ditangisi dirinya, ya Allah, aku tidak bisa menjadi seperti orang ini. Begitu mulianya orang yang taat kepada Allah. Setelah dia menangis, dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi walimu, orang-orang pilihanmu, karuniakan kepada aku anak menjadi walimu. Allahu Akbar. Kalau sudah bertemu dengan ulama, mendengarkan nasihatnya, ceramahnya, menyentuh dalam hatinya, nangis dia. Ya Allah, beruntungnya kalau menjadi pewaris ilmu Nabi. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Allah, aku tidak bisa menjadi ulama. Karuniakan aku anak yang bisa menjadi ulama, pewaris ilmu Nabi. Masya Allah, dikasih dua anak. Yang pertama dikasih nama Muhammad, jadi Imam Ghazali, waliullah, tokoh sufi, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dikasih nama Ahmad, Masya Allah, ahli nasihat, ribuan orang yang maksiat bertobat setelah mendengarkan nasihatnya. Bahkan non muslim banyak yang tertarik masuk Islam setelah mendengarkan bimbingannya. Doa orang tua. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang bisa mendoakan anak kita. Semua anak-anak kita jadi anak yang soleh insya Allah. Dan kita semuanya insya Allah mudah-mudahan digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ayo kita sekarang berpikir untuk masa depan kita. Semuanya kita ini adalah camat, calon mati. Karena itu berpikir baik-baik, kita udah nggak punya apa-apa. Kita nggak punya amal yang soleh, kita banyak dosa. Tinggal kita punya Islam. Mudah-mudahan insya Allah mati Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Setelah panjang umur, sehat walafiat, penuh dengan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Yang tulus, yang ikhlas. Dengan harapan mudah-mudahan la ilaha illallah kita ucapkan sekarang ini, nanti di akhir umur kita Allah takdirkan lisan kita dapat mengucapkannya sehingga mati husnul. Amin Allahumma. Bayangkan kalau Anda ruh dicabut oleh Allah, saat itu apa yang Anda harapkan? Rumah lagi yang mewah, tanah yang luas, duit yang banyak, anak-anak di sekitar Anda cukup menangis. Kapan orang tuaku ini sudah tidak kesakitan, walaupun dengan harus meninggalkan kami semuanya. Tidak berdaya,
hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wal tafatis sagubis ila rabbika yauma idinil masak. Kalau sudah ruh ada di sini, siapa yang akan bisa mengobati? Dokter yang mana yang akan bisa menyembuhkan? Baru di situ dia yakin, ntar lagi berpisah semuanya. Kaki udah gemeteran, tangan sudah kejang. Kenapa? Sekarang kamu digiring untuk menghadap kepada Allah, bertanggung jawab semuanya atas amal perbuatannya. Mudah-mudahan la ilaha illallah kita saat ini mengampuni semua dosa kita. Saya tuntun ucapkan dengan semangat, dengan penuh harapan. Di akhir umur mudah-mudahan la ilaha illallah bisa kita ucapkan. Amin ya rabbal. Ikuti Bu ya, ikuti Pak ya. Nah, dengan penuh harapan itu semuanya yang semangat mengucapkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang berlindung dengan la ilaha illallah bentengku, maka dia dijamin selamat daripada adabku. La ilaha illallah mudah-mudahan melindungi kita dari adab kubur sampai adab neraka. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal amin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami tetap meyakini la ilaha illallah. Ya Allah, akhir hidup kami akhiri dengan la ilaha illallah. Jadikan kalimat yang kami ucapkan yang terakhir meninggalkan dunia ini adalah dengan la ilaha illallah. Jagalah la ilaha illallah pada kami dan semua anak turunan kami ya Allah. Jangan satu pun di antara anak-anak kami yang murtad daripada agamamu ya Allah. Tetapkan kita bersama mereka Islam dan iman ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang masih hidup beri panjang umur ya Allah. Sehat wal afiat zahir batin, dan jadikan kami anak-anak yang bakti kepada orang tua kami. Orang tua kami yang meninggal dunia ya Allah, jadikan kuburannya menjadi kuburan surga ya Allah. Ampuni segala kesalahan mereka ya Allah. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh ya Allah. Engkau mentakdirkan kami hidup di akhir zaman. Minuman keras ada di mana-mana, narkoba ada di mana-mana, pelacuran ada di mana-mana. Jangan satu pun anak-anak kami ya Allah Engkau jadikan menjadi pecandu narkoba, pecandu miras. Jaga anak-anak kami daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Jaga anak-anak kami daripada akidah-akidah di luar ahli sunnah wal jamaah. Tetapkan kami bersama anak-anak kami Islam iman dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Mereka yang sudah terjerumus ya Allah, beri hidayat mereka ya Allah. Buka hati mereka ya Allah. Jadikan mereka hamba yang bertobat dan kembali kepada ajaranmu yang benar. Mereka yang jauh ya Allah, dekatkan kepadamu ya Allah. Kami semuanya ya Allah, catatlah menjadi pecinta orang yang soleh. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Bersama Nabi Muhammad ya Allah.
bersama ahl bait Nabi Muhammad ya Allah, bersama para sahabat Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami semuanya dengan aulia-aulia-Mu ya Allah. Berkah mereka ya Allah, jadikan kami husnul khatimah. Jadikan kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.